Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Zuruk di channel Nisha Diary. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita masuk ke kapitel 5 atau bab 5 yang berjudul Leben in der Stadt, artinya kehidupan di kota. Nah, di bab ini kita akan belajar banyak hal ya. Kita lihat di bagian atas di sini ada judulnya itu Einvorstellung Gespräch verstehen, itu artinya memahami wawancara kerja. Nah, dengan Fragen ini menanyakan tentang sesuatu. Bertanya tentang sesuatu gitu ya. Nah, Gespräch bei Banken und Behörden verstehen artinya memahami percakapan di bank. Dan di kantor pemerintahan. Behörden itu kantor pemerintahan. Jadi memahami gitu ya. Höflich etwas bitten itu artinya meminta sesuatu. Meminta sesuatu tapi dengan sopan gitu. Höflich dengan sesuatu. Dengan sopan. Einer Stadt Tour folgen, yaitu mengikuti tur kota. Eine Stadt beschreiben, mendeskripsikan sebuah kota. Seperti itu ya, aku lagi males nulis, jadi yang ini mendeskripsikan sebuah kota. Oke, seru banget kan? Langsung aja kita mulai di sini. Oke, jadi di sini tuh ada gambar-gambar seperti biasa, ada A, B, C, D, E, F ya sampai F. Di sini ya ada 2 halaman berbagai foto yang mempresentasikan berbagai aspek di kehidupan kota. Oke, di sini ada Aufgabe 1A atau latihan 1A. Artinya atau instruksinya dulu, was ist wichtig in einer Stadt? Sehen Sie die Fotos an und ordnen Sie so. Apa yang penting di sebuah kota katanya. Wichtig kan penting. Apa yang penting di sebuah kota? Stadt itu kota. Lihatlah foto-fotonya dan cocokkan. Nah, kita punya 6 foto kan, A sampai F, dan ini kita harus mencocokkannya. Gitu. Das Krankenhaus ini artinya rumah sakit ya. Rumah sakit. Foto yang cocok ini sama yang ini ya, berarti ambulan. Tentang ambulan gitu kan. Berarti Das Krankenhaus berarti yang F. Rumah sakit. Artinya di Müllabfuhr und die Straßenreinigung, itu artinya dinas kebersihan, pengangkut sampah gitu ya, atau kebersihan jalan. Ini Straßenreinigung itu kebersihan jalan. Kalau yang ininya di Müllabfuhr itu kayak pengangkut sampah gitu ya. Foto yang cocoknya adalah E, yaitu di sini ya ada gambar kayak tempat sampah gitu. Ini tuh sebenarnya tempat buang ini deh, pupuknya ini apa ya, pupuknya Hun atau ya, harusnya pakainya gambar yang lain sih, tapi nggak apa-apa, yang itu ya cocoknya sama yang gambar E. Terus di Polizei itu polisi ya, polisi ini cocok sama gambar yang ini D. Kenapa sih ada banyak gambar der Hun? Oke. Polisi ini cocok sama gambar yang D. Das Restaurant itu yang B ya, yang ini berkaitan dengan gambar yang B. Di Behörde atau Das Amt itu kantor pemerintahan. Ini cocoknya sama gambar yang ini C. Genehmigt, ini artinya disetujui. Ini sesuai dengan birokrasi gitu ya. C. Terus apalagi yang belum? Di öffentlichen Verkehrsmittel itu artinya transportasi umum. Itu cocok sama yang ini ya, gambar Straßenbahn ini, atau tram itu Straßenbahn A berarti. Sekarang lanjut di poin Aufgabe 1B. Ini adalah latihan kosakata yang sangat banyak gitu ya kosakatanya, dan ini disuruh bekerja dalam grup ya teman-teman, dan pilih salah satu foto gitu ya.
terus menjelaskan orang tugasnya apa, terus aktivitasnya yang berkaitan seperti apa. Nah, kita bedah dulu kosakatanya. Jadi yang pertama ini ada sihkuman, itu mengurus. Kalau yang ini besutzen itu melindungi. Servieren artinya menyajikan. Leren mengosongkan. Angaben prüfen itu memeriksa data. Einsammeln itu mengumpulkan, bestellen itu memesan. Nah, ini kalian catat sendiri aja translate-nya, terjemahannya. Transportieren itu mengangkut. Di Specialitated probieren itu artinya mencoba makanan gitu ya. Mencoba menu. Gitu. Helfen membantu. Saubermachen itu membersihkan. Saubermachen membersihkan. Krank sein itu sakit ya. Ausfüllen itu mengisi formulir teman-teman. Ausfüllen ini berkaitan dengan behorde. Ya tadi ada gitu. Terus aufräumen itu juga merapikan gitu. Bedienen ini melayani. Pflegen itu merawat. Pflegen itu merawat. Kalau pflege itu baru perawat. Kalau pflegen itu merawat. Genehmigen itu artinya menyetujui seperti yang di sini. Lanjut di sini ada der Gast ini tamu. Di Straßenbahn itu ya tram. Itu yang tadi foto yang ini. Terus di operation ya operasi itu di rumah sakit mungkin ya. Der Antrag itu formulir permohonan. Antrag ini kan bakal kepake banget sih Antrag itu kosakata ini. Antrag terus Ausfüllen itu formulir gitu ya. Terus di Sicherheit itu keamanan, das dokumen-dokumennya, der Pasien oder die Patientin itu ya pasien, di Ordnung itu ketertiban, das formular gitu formulir, der Fahrer oder die Fahrerin itu kan sopir ya. Der Mul itu sampah, mul. Der Pass itu paspor. Di Multon itu tong sampah. Kalau ini sampah, ini Multon itu tong sampah. Der Beamte oder die Beamtin itu pegawai negeri. Di sini ada contoh kalimatnya di Mulabwa Mahsaubah. Itu maksudnya tukang kebersihan itu membersihkan gitu ya, dan ngapain gitu. Nah, contoh lainnya ya kalian bisa bikin misalkan contoh foto B. Der Kellner, ini di sini bedien den Gast. Serviert das Essen. Jadi artinya itu si pelayan itu, Kellner itu melayani tamu. Bedien den Gast, serviert kan dia menyajikan das Essen, makanan seperti itu. Sekarang lanjut di yang Aufgabe 1C, ada Horensi di perusahaan yang dengarkan orang-orangnya, mereka kerja di mana gitu ya, dan apa yang dikatakan tentang pekerjaan mereka. Terus kalian catat. Sekarang kita dengerin audionya untuk 140 sampai 142 yang bagian C. Yang pertama, person 1 dulu. Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von 8:45 bis 8:45 oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis 8:45 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. 2. Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. 3. Ich bin Müllmann.
Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. Aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig. Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass sie froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob. Oke, selesai sudah. Kita sudah mendengarkan audio dari horn pendengaran untuk person 1, 2, 3 di situ ya. Nah, jadi person 1, person 1 itu bekerjanya di rumah sakit tadi ya. Kayak ada suara ambulans gitu. Kalian bisa jawab, misalkan orang pertama kerjanya di rumah sakit. Arbeitet im Krankenhaus sebagai perawat. Als Krankenpfleger. Terus gimana jam kerjanya, kayak spät tuh malam gitu ya, sore, atau ada kalau ini sore siang gitu ya, kalau sama dia ada shift malam gitu, und Nachtdienst. Terus pekerjaannya gimana? Ya kan dia senang karena dia membantu orang, kan Menschen helfen gitu. Nah, udah seperti itu misalkan. Nah, yang kedua, person 2 itu bekerjanya kayak di kantor. Kayak di kantor pemerintahan, arbeitet im Bürgeramt. Terus enggak membosankan kok katanya, nicht langweilig, karena dia punya banyak kontak, tadi bilangnya viele Kontak Menschen gitu ya. Viel kontak. Terus dia kerjanya ngapain? Gimana sih nulisnya? Viel kontak. Dia kerjanya tuh ngurusin dokumen gitu ya. Dokumen dan lain sebagainya. Oke, terus yang ketiga itu tentang kerja sebagai tukang sampah, tukang bersih-bersih itu ya. Arbeitet bei der Müllabfuhr als Müllmann. Nah, jadi katanya tuh kalau ini tuh pekerjaan impian anak-anak kan, suka ada kan orang anak tuh senang katanya lihat beginian. Traum von den Kindern. Traumberuf von Kindern. Tapi nggak buat anak dewasa. Aber nicht von Erwachsenen. Erwachsenen tuh dewasa ya. Dan ngapain lagi katanya, pekerjaannya mengumpulkan sampah gitu, membersihkan, tapi menyenangkan juga gitu, tentang natur alam gitu ya. Kalian bisa tulis seperti itu. Nah, untuk yang bagian Aufgabe 1D di situ latihan berbicara untuk mengungkapkan pendapat. Nah, ini apa artinya? Apa yang penting di kota Anda gitu ya? Kumpulkan di kelas. Di sini ada contohnya kan? Contohnya, ich finde eine Universität sehr wichtig. Da können die Leute studieren und ... Ini artinya menurutku universitas sangat penting. Di sana orang bisa kuliah dan ngapain aja di sana gitu. Dan di sini ada contoh lagi, eine Stadt braucht eine Feuerwehr. Feuerwehr itu sebuah kota butuh pemadam kebakaran katanya. Dan taman den ini karena apa gitu dijelaskan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk 2 halaman awal, halaman bab 5 dulu. Segitu dulu ya materi hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus bikin videonya. Komentar juga biar aku tuh tahu gitu ya, karena aku tuh
lumayan sedih sih kalau viewersnya masih kurang dari 20 gitu. Aku ngerasanya kayak aku bikin video banyak-banyak, udah secepat mungkin sampai aku ngeluangin waktu, tapi belum ada yang nonton nih. Jadi jangan lupa ajak teman-teman kalian lagi belajar bahasa Jerman secara gratis dari channel aku, benar-benar gratis. Kalian gak usah bayar apa-apa. Terus kalau misalkan gak ngerti, boleh banget nanya DM di Instagram boleh, tapi di TikTok juga boleh. Cuma aku jarang buka TikTok, tapi Instagram setiap hari aku nyempetin buka. Jadi kalau mau DM atau nanya-nanya boleh ya di DM Instagram Nisha Diary. Terima kasih semuanya. Cus.